محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ یہ رمضان برکتوں کا مہینہ ہے۔ ایک ہوتی ہے برکت اور ایک ہوتی ہے کثرت۔ برکت اور کثرت کسے کہتے ہیں؟ کثرت اسے کہتے ہیں کہ سامان زیادہ ہو، چیز زیادہ ہو، اور کچھ لوگوں کا بھلا ہو جائے، اسے کثرت کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ الحمدللہ فل انتظام ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور برکت اسے کہتے ہیں کہ سامان تھوڑا سا ہے اور بہت سارے لوگوں کا بھلا ہو جائے، اسے برکت کہا جاتا ہے۔ ایمان والے کا جو بھلا ہوتا ہے وہ کثرت سے نہیں ہوتا، وہ برکت سے بھلا ہوتا ہے۔ اسی لیے حدیثوں میں برکت کا لفظ بار بار آتا ہے، اے اللہ ہمیں برکت عطا فرما، اے اللہ ہمیں برکت عطا فرما۔ اور برکت ایک ایسی چیز ہے جس کا طلبگار ایمان والا بھی ہوتا ہے، اور ایمان والوں میں چاہے کوئی کتنا بھی شریعت کو نہ چلنے والا ہو، شریعت کو چاہے کتنا بھی چھوڑنے والا ہو، ہر ایک ایمان والے کی تمنا خواہش یہی ہوتی ہے کہ میری زندگی میں برکتیں آ جائیں۔ بعض دفعہ آپ دیکھو گے کہ ایمان والے تو دور کی بات ہے، جو غیر ایمان والے ہیں وہ بھی برکت کی تمنائیں کرتے ہیں کہ ہمیں برکتیں مل جائیں۔ کیوں؟ اس بات کا سب کو پتہ ہے کہ بھئی ہمارا جو بھلا ہوگا تو وہ برکت سے ہوگا، کثرت سے نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے، آپ دیکھ لیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ دولت سے نوازا ہے، گھر میں ان کے لیے دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان کا ایک مزاج ہے کہ بس اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زندگی میں کثرت تو ہے لیکن برکت نہیں ہے۔ برکت کسے کہا جاتا ہے؟ کہ کچھ ہو یا نہ ہو، لیکن جب آدمی بستر پر جائے نا تو نیند لانے کے لیے ٹیبلیٹ کی ضرورت نہ پڑے۔ آدمی جو بھی کھا رہا ہے اللہ کے رحم و کرم سے ہضم ہو رہا ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی الجھن نہیں ہے، کبھی سر میں درد نہیں ہو رہا، کوئی ڈپریشن نہیں ہے، کچھ ہے یا نہیں لیکن ڈپریشن نہیں ہے، اسے برکت کہا جاتا ہے۔ تو ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہمارا جو بھلا ہوتا ہے وہ برکت سے ہوتا ہے، کثرت سے نہیں ہوتا۔ اسی لیے ہم دعاؤں میں برکت مانگا کریں کہ اے اللہ ہماری زندگی میں، ہمارے کاروبار میں، ہماری صحت و تندرستی میں، ہماری اولاد میں برکت عطا فرما۔ ایک آدمی ہو اور 8-10 بچے ہوں، لیکن ہر ایک بچہ ایسا ہے کہ ہر ایک بچہ ناک میں دم کرنے والا، تو کثرت تو ہے لیکن اولاد میں برکت نہیں ہے۔ اولاد میں برکت کیا ہے؟ کہ چاہے ایک ہے لیکن ایک کی طرف سے آدمی کو سکون ہے، اطمینان ہے، بے فکری ہے کہ ایک ہے، تھوڑا ہے، لیکن اللہ نے اس ایک میں ہی برکت بھی رکھی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو ہمارے لیے برکت کا مہینہ بتایا ہے، اور برکت کسے کہا جاتا ہے، کثرت کسے کہا جاتا ہے، یہ بھی تھوڑی سی بات آ گئی ہے۔ اب ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ بھئی اس مہینے کی برکتیں ہم کیسے حاصل کریں گے؟ اس مہینے کی برکتیں ہمیں کیسے ملیں گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا نہیں بتایا کہ یہ برکت کا مہینہ ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ یہ برکت کا مہینہ ہے تو برکتیں ملیں گی کیسے، یہ بھی بتا دیا کہ برکتیں کیسے ملیں گی۔
کہ اس مہینے میں سب سے پہلے تو انہیں عبادات کو انجام دیا جائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں خاص طور سے عبادت کرنے کا ایمان والوں کا حکم دیا کہ بھئی اس مہینے کی سب سے اہم عبادت یہ ہے کہ روزوں کو پابندی سے رکھا جائے، ایک روزہ بھی بغیر شرعی مجبوری کے چھوڑا نہ جائے۔ کہ کوئی مجبوریاں ایسی ہیں کہ جس میں شریعت نے رخصت دی ہے کہ اس میں آدمی چھوڑ سکتا ہے، کہ بھئی ہاری بیماری ایسی آ گئی کہ ڈاکٹر نے کہا نہیں کھاؤ گے تو بیماری بڑھ جائے گی، ڈاکٹر نے کہا نہیں کھاؤ گے تو مر جاؤ گے۔ علماء نے مسئلہ دیا ہے وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ کے اکارڈنگ یہ اس آیت کے تحت کہ بھئی ٹھیک ہے مریض ہو، ڈاکٹر نے منع کیا ہے تو اب یہ ہے کہ آپ روزہ چھوڑ سکتے ہو لیکن بعد میں اس کی قضا رکھنی پڑے گی۔ سفر ہے 48 میل کا کہ جس کا 77 کلومیٹر بیٹھتا ہے یا 78 کلو بیٹھتا ہے، 2-3 کلومیٹر کم 80، اتنے لمبے سفر پر ہیں، شریعت نے رخصت دی ہے کہ روزے کو ڈیلے کر سکتے ہو لیکن بعد میں پھر رکھنا پڑے گا، جب اپنے مقام پر آؤ گے عید کے بعد میں چھوڑنے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ کہ اس مہینے میں روزوں کی پابندی سب سے پہلا کام، اور اس مہینے کی برکت لے لینے کے لیے صرف روزہ رکھنا کافی نہیں ہے بلکہ روزہ رکھ کر گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ روزے کو اللہ کے یہاں قبول کروانے والا عمل ہے۔ کیونکہ ایک حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض روزے دار ایسے ہوتے ہیں کہ بھوکا رہنے کے سوا اور پیاسا رہنے کے سوا انہیں کچھ ملتا نہیں اللہ کی طرف سے، کہ روزہ رکھنے کے بعد بھی وہ گناہوں سے اپنا آپ کو نہیں روکتے، روزہ رکھنے کے بعد بھی تیری میری سے باز نہیں آتے، روزہ رکھنے کے بعد بھی چغل خوری ہو رہی ہے، غیبت ہو رہی ہے، اور جب روزہ افطار کرنے کے لیے دسترخوان پر بیٹھیں گے تو یہی نہیں پتا ہوگا کہ ہمارے دسترخوان پر جو سامان رکھا ہوا ہے یہ حلال بھی ہے یا نہیں ہے، اور اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ روزے دار ہوتے ہیں کہ ان کو بھوکا اور پیاسا رہنے کے علاوہ کچھ ملتا نہیں اللہ کی طرف سے۔ تو اس بات کا بہت زیادہ اہتمام کہ روزہ جس سحری کو جس کھانے کو رکھا جا رہا ہے، کھا کر رکھا جا رہا ہے، وہ حلال مال ہونا چاہیے، حلال لقمہ ہونا چاہیے، اور جس کھانے کو کھا کر استعمال کر روزہ افطار کیا جا رہا ہے وہ بھی حلال مال سے ہونا چاہیے۔ یہ وہ عمل ہے کہ جس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے روزوں کو قبول فرماتا ہے۔ بعض ہمارے ایمان والے ایسے ہوتے ہیں کہ صرف جمعے کے روزے رکھتے ہیں، صرف جمعے کے روزے رکھتے ہیں، اور بعض ایمان والے ہمارے ایسے ہوتے ہیں جو الوداع جمعے کا روزہ رکھیں گے بس، اور بعض ایمان والے ہمارے ایسے ہوتے ہیں جو مہینے کا پہلا روزہ رکھیں گے اور مہینے کا آخر والا روزہ رکھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شریعت نے جو عذر دیے ہیں ان عذر سے الگ اگر بغیر مجبوری کے روزہ چھوڑا جا رہا ہے تو پوری زندگی بھی اگر آدمی روزہ رکھے گا تو جو ایک روزہ چھوڑا گیا ہے اس روزے کی بھرپائی کبھی ہو نہیں سکتی۔ کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے روزہ چھوڑ کے۔ اچھا روزہ رکھ کر کبھی کوئی مرا ہے آدمی؟ روزہ رکھ کر تندرست تو ہوتا ہے، روزہ رکھنے کے بعد فٹنس تو اچھی ہوتی ہے، لیکن روزہ رکھ کر اور روزہ چھوڑ کر کبھی آدمی کو تکلیف نہیں ہوتی۔ اور کھانا بند کا ہوتا ہے ہمارا، بتاؤ بھائی بند ہوتا ہے کھانا ہمارا؟ سحری میں ہم یہاں تک اس وجہ سے کھاتے ہیں کہ پورا دن کھانا نہیں ہے کچھ، اور جب افطار کے دسترخوان پر بیٹھتے ہیں تو ہاتھ کی آستین اوپر کو ارس کر اس لیے بیٹھتے ہیں کہ آج پورا دن ہم نے کچھ نہیں کھایا ہے، تو صبح شام ایسا لپیٹتے ہیں کہ پورا دن کی بھرپائی ہو جاتی ہے نہیں ہوتی جاتی ہے۔ تو ناغا کہاں ہے ہمارے کھانے کی بھائی؟ 2-3 گھنٹے کا مسئلہ ہے۔ تو روزہ چھوڑنا یہ بہت بڑے خسارے کی بات ہے، بہت بڑے خسارے کی بات ہے،
اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے روزہ رکھا بدلہ کیا ملے گا؟ جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے بدلہ کیا ملے گا؟ اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو نماز کا ثواب فرشتوں کے ذمہ ہے، وہ تمہیں دیں گے، صدقے کا ثواب، زکوٰۃ کا ثواب، صلہ رحمی کا ثواب، لیکن جب روزے کا مسئلہ آتا تو اللہ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ یہ صرف میرے لیے رکھا گیا ہے اور روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ کہ ایک آدمی تنہائی میں جا رہا ہے، اپنے بیڈ روم میں گیا یا اپنے کچن میں گیا اور بھوک پیاس شدت سے تقاضا کر رہی ہے کچھ کھا لے یا کچھ پی لے، فریج کھولا، کھانا رکھا ہوا ہے، فریج کھولا، ٹھنڈا پانی رکھا ہوا ہے، بوتلیں رکھی ہوئی ہیں، آدمی کا دل نہیں چاہے گا کہ کچھ لے لے؟ کیوں نہیں لے رہا؟ میرے رب نے منع کیا، کوئی دیکھنے والا ہے نہیں، کمرے کے اندر ہے، پورے گھر کے اندر کوئی نہیں، لیکن اپنے ہونٹوں کو قریب نہیں آنے دیتا، اور تو اور جب وضو کرتا ہے یا کلی وغیرہ کرتا تو اتنی احتیاط سے کرتا ہے کہ اپنے گلے کا ڈھکن لگا کر کے کرتا ہے کہ ایک قطرہ بھی حلق سے نیچے نہ اتر جائے، اس لیے اسے پتا ہے کہ روزہ ضائع ہو جائے گا۔ کہ تنہائیوں میں روزے کی حفاظت کی، تنہائی میں اللہ کے حکم کی حفاظت کی، اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور اس روزے کا بدلہ میں خود اللہ ہوں۔ کیا ملے گا؟ روزے کے بدلے اللہ ملے گا۔ کتنا بڑا انعام ہے اللہ پروردگار کی طرف سے۔ تو اگر کوئی بغیر کسی مجبوری کے روزہ چھوڑ رہا ہے تو کتنا بڑا نقصان کیا۔ تو اس لیے بھائیو اللہ کرے اس مجمع میں ایسا کوئی نہ ہو ہے تو اب توبہ کر لیں سچی پکی اور ہمت کے ساتھ روزوں کو رکھیں، اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ اور ایسے نارملی دنوں میں بھی اگر روزہ نہ رکھا گیا تو کب رکھا جائے گا؟ ذرا سوچو، ہمارے گھر میں اللہ نہ کرے کوئی ایسا غم آ گیا، کوئی ایسی ٹینشن آ گئی، کئی وقت کا کھانا ہمارے منہ کو لگتا ہے کہیں کہ کھانا کھایا نہیں جا رہا، کیوں کہ ٹینشن بہت ہو رہی ہے، پریشانی، ڈپریشن، غمگین ماحول ہے، نہ عورتیں کھانا منہ کو لگا رہے ہیں اور نہ بڑے اور مرد منہ کو کھانا لگا رہے ہیں کہ غم کی وجہ سے کھانا حلق سے اتر نہیں رہا ہے، ہمیں گھر میں غم ہے، اتنی فکر ہے کہ کھانا ہم حلق سے نہیں اتار رہے۔ اللہ نے منع کیا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے روزہ رکھ لے، ہمیں اللہ کے حکم کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمارے دل میں اللہ کی محبت کچھ نہیں ہے، ہمیں جہنم کا خوف بالکل نہیں ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اس کی فکر ہمیں بالکل نہیں ہے۔ اگر فکر ہوگی، خوف ہوگا، اللہ کے حکم کی پرواہ ہوگی تو ایک روزے پہ بھی کبھی کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا۔ تو اس مہینے کی بہت اہم اور بڑی عبادت کہ بھئی روزہ رکھنا ہے، روزہ اس کے شرائط کے ساتھ، پابندیوں کے ساتھ، گناہوں سے اپنا کو بچاتے ہوئے، قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرتے ہوئے، استغفار، اللہ کا ذکر، ان تمام چیزوں کو زیادہ سے زیادہ کرتے ہوئے جب روزہ رکھا جاتا ہے اور جب افطار کے وقت میں ایمان والا دسترخوان پر بیٹھتا ہے اور ہاتھ اٹھا کر پروردگار سے التجا کرتا ہے، اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا ہے، اے اللہ تیری محبت میں نے کھانا پینا چھوڑا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 لوگوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، ان میں سے ایک روزے دار کی افطار کے وقت کی دعا ہے۔ ہم ادھر ادھر لوگوں سے گزارش کرتے پھرتے ہیں، کرواتے پھرتے ہیں، ہمارے لیے دعا کر دو، ہمارے لیے دعا کر دو، ٹھیک ہے کرنا چاہیے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا آفر دیا ہے ہمیں کہ تیرا روزہ ہو، بھوک پیاس شدت سے تقاضا کر رہی ہو اور سامنے تیرے لیے کھانے کے پینے کے یہ اشیاء رکھی ہوئی ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو ان پیاسے ہونٹوں کو اللہ کے سامنے اور بھوکے پیٹ سے اور اپنی زبان سے اللہ کے سامنے ذرا التجا تو کر، ہاتھ پھیلا کے، اللہ کی قسم تیرے ہاتھ تیرے چہرے پہ پھرنے کے لیے نہیں آئیں گے، اس سے پہلے پروردگار تیری ساری دعا کو قبول کر لے گا۔ ہمارے ایمان ہے کہ ہر بات یہاں اس بات کا امکان ہے کہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بات نکل گئی، اللہ کی قسم جھوٹ تو دور کی بات ہے، ایک سوئی کے نکوے کی برابر بھی اس میں شک اور شبہ کرنے کی گنجائش نہیں بنتی ہے۔ تو ایک تو یہ عمل ہے اس مہینے کی برکتیں لینے کے لیے۔ اسی طریقے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ
शहरुल मुवासात, ये गमख्वारी का महीना है, ये हमदर्दी का महीना है, ये एक दूसरे के साथ काम में आने का महीना है। इसलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां पूरी जिंदगी दूसरों की हमदर्दी करते रहे, दूसरों की खैर ख्वाही करते रहे, लेकिन इस महीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैर ख्वाही का अमल और भी ज्यादा हो जाया करता था। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है कि जब सहरी का वक्त खत्म हो जाए तो आप खाना पीना बंद कर देना। और कब तक नहीं खाना पीना है? जब तक गुरूब आफ्ताब नहीं हो जाए, जब तक मगरिब का वक्त नहीं हो जाए, जब तक खाना पीना बंद करना है। क्यों? इसलिए कि ये गमख्वारी का महीना है, ये हमदर्दी का महीना है। अगर हमारे जब तक हम भूख के मरहले से नहीं गुजरेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि भूख होती क्या है। जब तक हम प्यास के मरहले से नहीं गुजरेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि प्यास होती क्या है। जब हम भूख के मरहले से गुजरे और जब हम प्यास के मरहले से गुजरे तो हमें पता चला कि जिनके पास बेचारों के खाने के लिए कुछ नहीं है, जिनके पास पीने के लिए भी ऐसे दौर में कुछ नहीं है, वो कैसे हालात से गुजर रहे होंगे और कैसे माहौल से गुजर रहे होंगे। इसके बावजूद फिर भी वो अल्लाह के लिए रोजा रख रहे हैं और एक रोजा भी उनका नागा नहीं हुआ है। अल्लाह ताला ने रमजान के महीने में रोजा रखने का हुक्म दिया कि दिन के वक्त में भूखे रहोगे, प्यासे रहोगे। ये भूखा और प्यासा रख करके इस बात का एहसास दिलाने के लिए ताकि ए मेरे मालदार बंदो और खाने पीने वाले मेरे बंदो और खुशहाल रहने वाले मेरे बंदो, तुम्हें भूखा प्यासा इस वजह से भी रखा जा रहा है ताकि जो मेरे गरीब बंदे हैं उनकी गुर्बत का तुम्हें कुछ ना कुछ एहसास जरूर होना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से फरमाया था, आयशा ये जो बदन पे कपड़ा पहन रही हो, इस बदन पर पहने हुए कपड़े को उस वक्त तक मत फेंकना जब तक तुम्हारे इस बदन पर पहने हुए कपड़े पर एक दो पैबंद न लगे जाएं। जब तुम अपने जिस्म पर पैबंद लगा हुआ कपड़ा पहनोगी आयशा तो तुम्हें उस वक्त एहसास होगा कि गुर्बत होती क्या है। हालांकि अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के ऊपर वो दौर भी गुजरा कि अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर 2-2 महीने तक चूल्हा नहीं जला है और फाके पर फाके गुजर रहे हैं और 24 घंटे में 2-4 खजूरें और 2-4 घूंट पानी के अलावा अम्मा आयशा या दूसरी बीवियों को या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ नसीब नहीं हो रहा। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने वो दौर भी देखा है। फिर भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से कह रहे हैं इस कपड़े को उस वक्त तक पुराना मत समझना और इस कपड़े को अपने बदन से यानी उस वक्त तक पहनना बंद मत करना जब तक इस कपड़े पे 2-4 पैबंद न लगे जाए, ताकि आयशा तुम्हें पता चले कि उन लोगों की हालत क्या है कि जिन लोगों के पास 2 कतरे भी अपना बदन छुपाने के लिए नहीं होती। गरीबों का एहसास दिलाने के लिए, नादार और मिस्कीन और यतीमों का एहसास दिलाने के लिए, ताकि लोगों को पता चले कि इस्लामी मुआशरा है, ये मुस्लिम कम्युनिटी है, ये अपना भला भी चाहते हैं और ये दूसरों का भला भी चाहते हैं। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने मालदारों के ऊपर ज़कात फर्ज की है। इसके अलावा भी और ज्यादा पाबंद बनाया है कि अल्लाह ताला ने आज हमारे जिस्म पर कपड़ा डाला है तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जिस पर हमारी निगाह पड़े और उसके ऊपर माकूल कपड़े का इंतजाम नहीं है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है उसके बदन को कपड़े से ढांपा जाए। इसलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस शरीफ में इरशाद फरमाया, कोई किसी को कपड़ा पहनाता है जब तक वो कपड़ा उसके बदन पर रहता है वो कपड़ा पहनाने वाला अल्लाह की जिम्मेदारी में रहता है। ये खुशखबरियां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। क्यों? इसलिए ताकि देखने वाले को पता चले ये इस्लामी मुआशरा है, ये मुस्लिम मुआशरा है। और इसलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम पेट भरकर खाना खा रहे हो और तुम पेट भर भर करके मशरूब पी रहे हो, तुम पेट भर भर कर सिवैयां खा रहे हो, सहरी खा रहे हो और इफ्तार कर रहे हो और तुम्हारा पड़ोसी तुम्हें कभी उसकी खबर हुई कि वो रोजे की हालत से है, उसके बच्चे रोजे की हालत से हैं, उसका हाल बेचारे का ये है कि उसके दस्तरखान पर 2-4 खजूरें भी नहीं है सिवाय पानी के। मोहम्मद रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम इस पोजीशन में रोजा इफ्तार कर रहे हो कि तुम्हारे दस्तरखान पर समोसे भी हैं, पकोड़े भी हैं और दुनिया भर की चीजें हैं, रोटियां भी हैं और सालन कई कई किस्म के हैं, लेकिन तुम्हारे अपने पड़ोसी का हाल यह है कि उसके दस्तरखान पर सही मायने में खजूरें भी नहीं है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम्हारा रोजा कबूल होना तो दूर की बात है, तुम्हारे ईमान में भी खटका है कि तुम सही मायने में ईमान वाले हो के भी नहीं हो। ऐसा हमदर्दी वाला मुआशरा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। हमारे रोजे ज्यादा से ज्यादा अल्लाह के यहाँ कबूल हो, हमारी तरावी ज्यादा से ज्यादा अल्लाह के यहाँ कबूल हो, हमारी दीगर इबादत ज्यादा से ज्यादा अल्लाह के यहाँ कबूल हो। उन कबूलियत के आधार पर अल्लाह तबारक व तआला हमारी किस्मत और नसीबों के फैसले कर रहा हो। उसके लिए एक अमल ये भी है कि इस महीने में हम ज्यादा से ज्यादा हमदर्दी का मामला करें, ज्यादा से ज्यादा गमखारी का मामला करें, ज्यादा से ज्यादा गमगुसारी का मामला करें। हमारी जिम्मेदारी है हम ऐसे लोगों को तलाश करें कि जो बेचारे जरूरतमंद हैं और हाथ जोड़ करके अपनी रकम उनके हवाले करें, क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया है आज मेरे पास 4 पैसे हैं और उन 4 पैसों के जरिए मैं किसी की मदद कर रहा हूं, तो हकीकत यह है जिसकी मदद की जा रही है उस पर मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूं, ये एहसान वो खुद मेरे ऊपर कर रहा है। बल्कि अल्लाह का मेरे ऊपर एहसान है कि परवरदिगार ने मुझे आज देने वाला बनाया है, लेने वाला नहीं बनाया। जरा पूछ कर देखे जिनके हाथ हर वक्त यूं रहते हैं कैसी जिल्लत और रुसवाई का उनको सामना करना पड़ता है। इसलिए मेरे भाइयों ये रमजान गमखारी का महीना है, गमगुसारी का महीना है। अगर हम रोजे कबूल करवाना चाहते हैं, अगर हम तरावियां कबूल करवाना चाहते हैं तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर लॉजिकली आपने स्टेप बाय स्टेप वो चीजें बता दी हैं कि जिन बातों की और जिन चीजों की बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला हमारी इबादतों को कबूल फरमाएगा। और फिर रमजान का जो असली मकसद है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की जिस बद्दुआ पर आमीन कहा था कि हलाक हो जाए वो जो रमजान का महीना पाए और उसकी मगफिरत ना हो, अगर हमारी मगफिरत हो गई तो हम इस बद्दुआ से बच रहे हैं। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर हम में से कोई मगफिरत होने से बच गया तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम की बद्दुआ और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमीन की मोहर ने जो उस दुआ को कबूल फरमाया, फिर उस बद्दुआ से हम बच नहीं सकते। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, इंसान तो दूर की बात है जानवरों के साथ भी ऐसी हमदर्दी, अल्लाह अकबर। हज़रत जाफर रज़ी अल्लाह अन्हु, जाफर तैयार कौन है ये? अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के भाई। जाफर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन है? अली रज़ी अल्लाह अन्हु के भाई हैं। इनके बेटे हज़रत अब्दुल्ला, जाफर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे अब्दुल्ला, जो अब्दुल्ला बिन जाफर रज़ी अल्लाह अन्हुमा के नाम से मशहूर हैं। वो कहते हैं कि मैं जंगल में सफर कर रहा था, मैंने देखा एक बाग है, एक उस बाग में एक बेचारा गुलाम काम काज कर रहा है। काम काज करते करते उसे भूख लगने लगी। जब वो अपने दस्तरखान पर अपना खाना, या उस जमाने के हिसाब से आज के जमाने से कहें कि टिफिन खोलकर जब वो बैठा, अपने बर्तन खोल के जब बैठा और वो खाना स्टार्ट करने वाला ही था, इतने में उसके सामने एक कुत्ता आकर खड़ा हो गया और बड़ी ललचाई निगाहों से कुत्ते ने उसके खाने की तरफ देखा। आज तो इंसान के हाथ का लुकमा छीन रहा है, इंसान के खून का प्यासा हो गया। तन्हा इंसान कहीं को जाता हुआ डर रहा है। हमें कहा जाता है ये दहशतगर्द है, हमें कहा जाता है इनका मजहब दहशतगर्दी सिखाता। आओ हमारे पास बैठो, हम तुम्हें बताता है कि हमारा इस्लाम है क्या। तुमने इस्लाम को समझा कैसे? फिल्मों से। तुमने इस्लाम को समझा कैसे? सीरियलों से, नाटकबाजियों से इस्लाम को समझा है तुमने।
तुमने अगर इस्लाम को सही मुसलमान से समझा होता, अल्लाह की कसम तुम्हारी किस्मत और तुम्हारी तकदीर मजबूर कर देती इस बात पर कि इससे बड़ा महरूम कोई नहीं हो सकता कि इतना शानदार और बेहतरीन मजहब को छोड़कर जिंदगी गुजारा, इससे बड़ा बदकिस्मत कोई नहीं हो सकता कि जो परवरदिगार आलम कुत्ते को प्यासे कुत्ते को पानी पिलाने पर जन्नत के फैसले कर रहा हो, एक बाजारी औरत के लिए वो अल्लाह एक जरूरतमंद की जरूरत को पूरा करने पर काहे के फैसले करेगा, मैं और आप तो कभी सोच भी नहीं सकते। वो कुत्ता एक ललचाई निगाह से उस गुलाम के खाने की तरफ देख रहा है। उस गुलाम ने एक लुकमा भी नहीं छोड़ा खाने के लिए, बस बैठा ही था, एक रोटी उठाई कुत्ते के आगे डाल दी। अब वो गुलाम कुत्ते को देख रहा है, उसने देखते ही देखते वो पूरी रोटी खा ली। अब वो कुत्ता फिर ऐसे ही देखने लगा और हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये सारा मंजर अभी देख रहे हैं। उस गुलाम ने दूसरी रोटी भी डाल दी, कुत्ता दूसरी रोटी भी खा चुका। दूसरी रोटी खाने के बाद में फिर वो उसी तरीके से ललचाई निगाहों से देखने लगा। उस गुलाम के पास 3 रोटियां थी, पहली भी खिला दी, दूसरी भी खिला दी, और जब फिर 2 खाकर फिर वो ललचाई निगाहों से देखने लगा तो तीसरी भी उसके आगे डाल दी। 3 रोटियां कुत्ता खा गया। फिर वो कुत्ता ललचाई निगाहों से देखने लगा। गुलाम था, उसने रोते हुए कहा कि मेरे मालिक की तरफ से इस वक्त के लिए मुझे 3 ही रोटियां मिली थी और तू आज मेरे पास आया, तो यहां का नहीं है, कहीं दूर का है, और मुझे पता है कि जब तू दूर से आया तो चल के भी आया होगा, तो मुझे पता है भूखा था, इसलिए मैंने तुझे 1 दे दी, फिर दूसरी दे दी, तीसरी दे दी। अब मैं तेरा आगे हाथ जोड़ू बाबा, तू यहां से चला जा, अब मेरे पास कुछ भी नहीं, तुझे देने के लिए मैं खुद बोला। कुत्ते से बात कही, कुत्ता कान को फड़फड़ाता हुआ ये गया और वो गया। अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस गुलाम के पास आए और कहा कि भाई तेरा कुत्ते का मामला क्या है? कहा ये कुत्ता यहाँ का नहीं है, दूर से आया, ये भूखा था, इसलिए मैंने इसको 1 भी दे दी, दूसरी तीसरी दे दी। कहा तुझे रोटियां कितनी मिलती है? कि मुझे 3 ही मिलती हैं। कि तूने खुद क्यों ना खाई? कहा मैं कैसे इस बात को गवारा कर सकता हूँ कि मेरे सामने रब की एक मखलूक भूखी तड़प रही हो और मैं खाना खा रहा हूँ। मेरी अगर गैर इस बात को गवारा कर लेगी तो मेरा ईमान ही कब हुआ? मेरा ईमान ही कब हुआ है? फिर हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत सखी थे, इनकी सखावत के बड़े अजीब अजीब किस्से लिखे हैं। अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु कहने लगे कि बेले अब्दुल्ला, तेरी जमाने में तारीफ होती है कि अब्दुल्ला बहुत सखी है, बहुत खर्च करता है, तुझसे ज्यादा तो सखी एक गुलाम निकला है कि बेचारे के पास 3 ही रोटियां थी और 3 रोटियां कुत्ते को खिला दी। अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने गुलाम का पकड़ा हाथ, और गुलाम का हाथ पकड़ने के बाद में लेके गए उसके मालिक के पास। अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने गुलाम भी खरीदा और जिस मालियत की हिफाजत के लिए, निगरानी के लिए उसे पहरेदारी पर रखा था, वो सारी की सारी मालियत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खरीदी। और खरीदने के बाद गुलाम से कहा आज से तू किसी का गुलाम नहीं, आजाद है। कोई आदमी गुलाम हो तो उसके लिए सबसे बड़ी दौलत यह है कि उसे आजाद होना चाहिए, तभी वो कुछ कर पाएगा। लेकिन अगर गुलाम है तो फिर कुछ नहीं करेगा, जो भी करेगा वो दूसरे के लिए करेगा, उसका कुछ नहीं है बेचारे का। तो अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला ने उसे आजाद किया और जो सारी मालियत थी, जिस मालियत की वो हिफाजत और निगरानी कर रहा था, अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला ने कहा आज से ये भी सारी की सारी तेरी है, तू इसका मालिक है, तू आज से आजाद है। ये हमदर्दी और ये खैर ख्वाही इस्लाम हमें दावत देता है, हमें तालीम देता है। जब ये खैर ख्वाही और ये हमदर्दी हमारे सीनों में जिंदा हो जाएगी तो हमारा मुआशरा जिंदा मुआशरा कहलाएगा। और जब हमारे मुआशरे में ये हमदर्दी नहीं होगी तो बस्ती जिंदों की होगी, जिंदा रह रहे होंगे, लेकिन हकीकत में उनके अंदर रूह में ताकत नहीं होगी। वो क्या मुआशरा है कि जो अपनी अपनी में लगा हुआ हो,
और पड़ोसी की खबर ना हो कि कोई भूखा है बेचारा, कोई बीमार है बेचारा, कोई जरूरतमंद है बेचारा। वो क्या मुआशरा है? मुआशरा तो वो है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें दिया है, उस मुआशरे के तहत और उस मुआशरे के अकॉर्डिंग जब हम जिंदगी गुजारेंगे तो ये रमजान का महीना है, ये बरकतों का महीना। फिर अल्लाह तबारक व तआला, जैसे कि मैंने शुरू में कहा, इस महीने की बरकतें हमें नसीब होंगी। और जब हम दूसरों के साथ खैर ख्वाही करेंगे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि इस महीने में ईमान वाले का रिस्क बढ़ा दिया जाता है। कैसा बढ़ा दिया जाता है? इस पूरे एक महीने में जितने अल्लाह फ्रूट खिलाता है पूरे 11 महीने नहीं खा सकते आप। पैसा है, दौलत है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, लाने वाले भी हैं, खजूर भी मार्केट में, सब कुछ मार्केट में है। लेकिन जितना अल्लाह इस एक महीने में हमें आपको खिलाता है रोजों की बरकत से, रमजान की बरकत से, बताओ जी खाते हैं पूरे 11 महीने? कोशिश करते हैं कि यार खजूर थोड़ा रूटीन में लेना है, रोजाना खजूर खा लिया करें कि हमने रमजान में खजूर खाई, बड़े फायदे हुए। नहीं खाई जाती, नहीं खाई जाता, कोई भी रूटीन के तहत नहीं खाई जाती है। ये इस महीने की बरकत है, इस महीने की बरकत है। अगर हम पूरे साल अपने ऊपर अगर बरसवाना चाहते हैं अल्लाह तबारक व तआला से, तो भाई रोजा भी रखें, पूरे महीना तरावी भी पढ़ें और दूसरों के साथ गम ख्वारी, गम गुसारी, हमदर्दी के साथ रोजे रखने का एहतमाम करें। किसी से कुछ अनबन हो जाए, दरगुजर कर दें। ये नहीं है कि रोजा रखे हुए थे, भूख प्यास की वजह से थोड़ा चिड़चिड़ा मिजाज हो रहा था, जहां से अनबन हो गई, ले और आ जाओ सामने। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी से अगर कुछ हो जाए कह दो भाई मेरा रोजा, आप अपना रास्ता देखो, हम अपना रास्ता देखें। ये ईमान वाले की शान नहीं है कि रोजा रखने वाला भी हो और तरावी पढ़ने वाला भी हो, नमाज का पाबंद भी हो, मस्जिद में आने जाने वाला भी हो, और अपने ईमान वाले भाई से या किसी से भी झगड़ा करे। ये ईमान वाले की शान नहीं। ईमान वाले की शान तो यह है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पैगाम दिया है कि जंग ओहद में खूनो खून हो गए, आपके यहां चोट लगी, आपका सर जख्मी, आपके दंदान मुबारक टूट गए, शहीद हो गए, आप बेहोश हो गए, बेहोश हो गए, गिर गए। सहाबा कह रहे हैं इनके लिए बद दुआ कर दें। आका ने हाथ उठाए, सहाबा कह रहे हैं अब हाथ उठे हैं, अब बद्दुआ की जाएगी। और जैसे ही मोहम्मद रसूलुल्लाह की जुबान से बद्दुआ निकलेगी, ये सारे के सारे गैर ईमान वाले, इनका सत्यानाश हो जाएगा, ये मर जाएंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी रहमत और बरकत वाले हाथ उठा के क्या मांग रहे हैं? ए अल्लाह इन्हें हिदायत दे दे, मुझे जानते ही नहीं है। ये जिंदगी दी है हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इसके अकॉर्डिंग, इसके तहत हम जिंदगी गुजारेंगे। हर अमल की बरकत इंशाअल्लाह हमें नसीब होगी। इसलिए मेरे भाइयों, हम दिल खोल कर रोजे रखें, हम दिल खोल कर खर्चे करें, हम अल्लाह के घरों की भरपूर मदद करें। जैसे रमजान के महीने में हमारे घर के खर्चे बढ़ जाते हैं, नहीं बढ़ जाते हैं भाई? रमजान के महीने में हमारे घर के खर्चे बढ़ जाते हैं, नहीं बढ़ जाते? कहीं से भी ला के दो, ईद का जोड़ा जरूर होना चाहिए बेगम साहिबा को। कहीं से भी ला के दो, अलविदा जुमे का जोड़ा जरूर होना चाहिए बेगम साहिबा को। है क्या? नहीं बताओ। और जब बेगम साहिबा दो जोड़े बनाएंगे तो जब बेगम साहिबा के पल्ले बंधे हैं जो हमारी औलाद है, वो क्या एक जोड़े में मान जाएंगे? तो जैसे रमजान में हमारे घरों के खर्चे बढ़ते हैं, ऐसे ही अल्लाह के घर के भी खर्चे बढ़ जाते हैं। मस्जिद का खर्चा बढ़ जाता है, मदरसों का खर्चा बढ़ जाता है। या दूसरे भी ऐसे मुसलमान बेचारे हैं जिनके पास नहीं है लेकिन खर्चा उनके सामने है। हम ऐसे लोगों को तलाश करें कि जिनके पास कपड़े बनने के लिए पैसा नहीं है, कुछ है नहीं, हम खुद अपने हाथ से उनको कपड़े बनवा करके दें, हम खुद अपने हाथ से पेमेंट करें, बच्चों के हाथ से पेमेंट करवाएं। ये वो खूबियां हैं, ये वो ताकत है कि जिसके सामने हर ताकत फेल है, हर प्लानिंग फेल है। तो जैसे रमजान के महीने में हमारे घर के खर्चे बढ़ते हैं, ऐसे ही अल्लाह के घर के खर्चे भी बढ़ते हैं। भरपूर ताउन करें, भरपूर मदद करें। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।